हाय फ्रेंड्स, मो ना लिपु। मो मझिया खुड़ी ना सिली तांको संगरे मोर भारी भल पड़े। से दशम श्रेणी जाए पाठ पढ़ी। देहर रंग तांकर गोरा नहेले कौन है, तांको गढ़ण बहुत सुंदर। तनुपातड़ी हेले भी तांको छाती और नितंब आकर्षणीय। से गोटे पिलार माँ। सतरे मझिया खुड़ी पूरा गुआ घिଅ। तांकर गोटे बोली पुओ, नाटा तार पपु। बयस ताकू 6 वर्ष। से मो बोऊ को भारी भल पाए। राति भी से मो बोऊ पाखे शुए। दादा बाहर चाकरी करती। 2-3 मासरे थरे घर को आसती। मो बयस सेतबेलू 15 वर्ष। मु नवम श्रेणी पढ़ुली। मु सबुबले मझिया खुड़ी पाख पाख हुए। सी भी मते भारी भल पाती। बेल मिले आमे दुहे बसी बहुत गपु। मझिया खुड़ी भारी इए सबुबले खाली तांकर टोका टोकी गप। कौ टोका कौ टोकी संगे कौन कला, कौ माइकिना कौ मर्द संगे हेम फेपे है, मो सहित या सब गपंती। मते तांको कथा सुनिबाकू भारी भल लगे। से मते बेले बेले थट्टा करी कहंती, लिपु को झियो पिला ऊपर आखि पकेइल ना नहीं। तांको कथा सुने मु लाजई जाए। दिने आमे बसी गपिला बेले कहिले, बुझिल लिपु, आज खरा बेले मु परिश्रा करबाकू बारिपटकू जाइथिली। देखिले गोटे अंडीरा कुकुर आ गोटे माई कुकुर ऊपर चढ़िबाकू चेष्टा करुची। माई कुकुरटा खाली कुँ कुँ होउची, आ अंडीरा कुकुरकू ता ऊपरकू चढ़िबाकू दउनी। शेषर अंडीरा कुकुरटा ता आग 2 गोड़े माई कुकुरर अंटा को जाबुड़ी धरी खाली पेली पकेइला। ए कुकुरंको चढ़ा चढ़ी देखिले मो मन कण हो जाए। खुड़ी कहले, अच्छा लिपु, तमे के अंडीरा कुकुर माई कुकुर चढ़ा चढ़ी हेबा देखिछ ना? मो खुड़ींको मुह को चाहिली। खुड़ी हसी दे तांको बाँ हाथटा साड़ी तले पुरे जंघ संधि को कुंडई हेले। खुड़ींको कथा शुणी मो देह कण होगला। पैंट भितर मो दंडाटा शक्त हो उठिला। सतरे मझिया खुड़ी भारी सेक्सी माइकिना। आम बारिपटे गोटे बड़ पोखरी अच्छी। से आम घरर प्राय समस्ते गाधाती। मझिया खुड़ी भी सबुदिन से पोखरी गाधाती। खुड़ी गाधे जावाक बाहरिला बेलू मु आग जाए पोखरी पाख किआबुदा पाखे लुचि बसे। खुड़ी जाए किआबुदा पाखे झाड़ा बसती। खुड़ी उच्चा लंगला पिचा को मु लुचि रही देखे। तांको पिचा को देखी मो दंडा टेंगी पूरा ठिया हो जाए। मु मो दंडा को मुठी धरी जोर जोर मुठी मारे। गरम पानी बाहरी गला पर शांति लगे। खुड़ी गाधे सारी ओदा लुगा बदली बाहरिला बेलू मु पोखरी के गाधेया जाए पहुंचे। सेतेबेलू मझिया खुड़ी ओदा लुगारे पोखरी उठुथांती। ओदा लुगा तांको देह सारा जड़ी जाइए। तांकर चेका चेका बड़ उच्चा दूध दीटा थल थल हेउथाए। मते देखि मुरुकी हसी दे ओदा सायाटाକୁ तांको छाती रे बढ़े दियंती। पतला ओदा साड़ी भितर फुटी दिसुथिबा खुड़ींको लंगला देहକୁ देखि मु पूरा असंभाळा हेइ उठे। दिनकर घटना, साईर जणे जेजे मरी जाइथिबारु आमर अणसुधिया हेइथिला। तेणु बापा दादा और सान दादा राति घरे न शोई बाहर शोइले। मो बो पुओ सांगे गोटे घरे शोइला। मु खाईसारी जाई मझिया खुड़ी रूम रे शोई पड़िली। मझिया खुड़ी खाईसारी आसी देखिले मु तांका रूम रे शोइची। से किछि न भाबी मो पाखरे शोई पड़िले। मते केही खोजिलेनी कि डाकिलेनी। मते निद हेउ नथिला। बिछणारे छटपटे मु खाली एकड़ सेकड़ माड़ी शोउथिले। खुड़ी मो आड़कू पिछा देखि पछ करी शोइथिले। परिश्रा करबाकू जिबा बाहानारे जाई घरे समस्ते शोइलेनी कि नाही देखि आसिली। पुणी आसी खुड़ींको पाखरे शोइली। हेले निद हेलानी। खाली खुड़ींको कथा मनकू आसिला। से गाधेई सारी ओदा लुगारे आसिला बेले ओदा साड़ी केमिति तांको पिचा और दूधरे जड़ी जाइए। 2 पिचा संधि साड़ी केमिति पशि जाइए। ओदा साड़ी भितर तांकर दूधकुंडी और दूधकुंडी चारिपख कला अंश केमिति देखा जाए। से कथा मन पड़ी मो मन पूरा असंभाळा हो उठिला। मो हाथटा नहीं खुड़ींको उच्चा पिचा उपरे रखिली। खुड़ी किछि कहिलेनी। मोर उत्तेजना आहुरी बढ़ीगला। मु तांको पिचा को साउलिली। आस्ते आस्ते चिपिली। से किछि कहिलेनी। तापरे हाथ नहीं सीधा तांको दूध उपरे रखिदेली। तथापि तांकर किछि प्रतिक्रिया नथिला। भाबिली खुड़ी तो मोटे 15 मिनिट हेला शोइले, निद होगला ना कौन। मु तलपटू तांको साड़ी आ साया को ऊपर आड़कू टाणी टाणी अंटा ऊपर पर्यंत उठेदेली। उफ, खुड़ींकर कि पिचा! खुड़ींको उच्चा मांसाल पिचा। 2 जंग फांगरे कला कला बाळ गुड़ाक देखिला परे खुड़ींको गुंफा भितर पशिबा पाई मो दंडा पूरा असंभाळा होइगला। मु मो पैंट को खसई दे मो दंडा को बाहर करी आनी दंडा अगकू नहीं खुड़ींको पिछा पांखरे लगेदेली। तापरे तांको दूध को आस्ते आस्ते चिपिली। खुड़ींको दूध को भल कर चिपिबा पाई मु जेते ऊपरकू उठुथिली मो दंडा तांको पिचारे सेते माड़ी हेउथिला। मते लागिला खुड़ी शोई नाहांती, चेइंछंती। मु भाबिली जदि खुड़ी जाणी करी किछि न कहि चुप रहउचंती ता माने तांकर इच्छा अछि। तेणु मु डरिबी काहेकि। मु मो पैंटा खोली दे पूरा लंगला हो पड़िली। मो हाथ को तांको 2 जंग भितरकू नहीं तांको गुंफारे मारिली। तांको गुंफा सेतेबेलकू नाली जाई पूरा ओदा हो सारथिला। तांको गुंफा भितरकू आंगुली दाबी देली। आंगुलटा भितरकू गली गला। खुड़ी बोली पाटी करी उठिले। आ बुली पड़ी मो काନରେ कहले, जा लिपु, तमे भारी दुष्ट। खुड़ी की भी छाड़िलनी। खुड़ी पिचारे भी दंडा लगेदेल।
ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର କଥା ଶୁଣି ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସି ଗେଇଁ ପକାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଖୁଡ଼ି, ମୋ ଦଣ୍ଡା ପୁରା ହିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, କାଇଁ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଠି ମାରିନ କି? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମୁଠି ମାରିବା କଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ କିଆବୁଦା ପାଖରେ ଝାଡ଼ା ବସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ତମେ କିଆବୁଦା ସେପଟେ ଲୁଚି ରହି ମୋତେ ଦେଖି ମୁଠି ମାର। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କରିବି ଖୁଡ଼ି, ତମ ଉଚ୍ଚା ପିଚା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରେନି। ଖୁଡ଼ି, ଦାଦାଙ୍କୁ ତ ସବୁଦିନ ଦଉଛ, ମୋତେ ଥରେ ଦଉନ, ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଦବାକୁ ମନା କରୁନି, ହେଲେ ତମେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ? ମୁଁ କହିଲି, ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତ ଦେଖ। ଖୁଡ଼ି ମୋ ମୁହଁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ମାଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ଆଗ ଆକୁ ଚାଟ। ମୁଁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଚୁଚୁମି ପକେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଲିପୁ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ବୁଲି ପଡ଼, ତମେ ମୋର ଚାଟ ଆଉ ମୁଁ ତମର ଚୁଚୁମିବି। ସେ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ଚୁଚୁମିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଟିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଲିପୁ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, ତମେ ଏବେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଖୁଡ଼ି ଚିତ୍ ହେଇ ଶୋଇ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଙ୍ଗକୁ ମେଲି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ ମୋର ଟିଙ୍ଗେଇ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଦଣ୍ଡାର ଅଗକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦାବିଦେଲି। ମୋ ଦଣ୍ଡାଟା ସଟ୍ କରି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଟିକେ ବି କଷ୍ଟ ହେଲାନି। ସାଲି ମାଇକିନା ଗୁମ୍ଫା କେତେ ପେଲା ଖାଇ ଖାଇ ମେଲା ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଗୁମ୍ଫାରେ ବହୁତ ପାଣି। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଜୋର ଜୋରେ କିହ, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲି, ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି? ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ସେଇ କଷ୍ଟରେ ତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତମ ଦାଦା ତ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ହେଲେ ଟିକେ ଦିଅ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଜୋର ଜୋରେ ଗେଇଁ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ଗେଇଁଲା ବେଳେ ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ପିଚାକୁ ଆଗପଛ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତରେ ମୋ ପିଚାକୁ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଧରୁଥିଲେ ଆଉ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଖୁଡ଼ି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ତମେ ଗିଅ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ହାତରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପିଚାକୁ ଚିପି ଆର ହାତରେ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରି ଗେଇଁ ଚାଲିଥିଲି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଗରମ ଗରମ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗେଇଁବା ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଜୋର ଜୋରରେ ଗେଇଁ ଚାଲିଲି। ଖୁଡ଼ି ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଉଫ୍, ମରିଗଲି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜୋରେ, ଆହୁରି ଜୋରେ କିହ, ଗେଇଁ ଗେଇଁ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫଟେଇ ଦିଅ, ମୋ ଗୁମ୍ଫାରୁ ସବୁ ପାଣି ମାରିଦିଅ। 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଜୋର ଜୋରେ ଗେଇଁବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ପିଚକାରୀ ମାରିବା ଭଳି ମୋ ଦଣ୍ଡାରୁ ଗରମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପିଚକି ଗଲା। ମୁଁ ଧଇଁସଇଁ ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ତମର ବାହାରିଗଲା କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ସେ ତାଙ୍କ ସାୟାରେ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ପୋଛିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଓ ପିଚାକୁ ପୋଛି ସାରି କହିଲେ, ତମେ ଥକିଗଲଣି, ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଉଥରେ ଗିଆଁ ଗିଁ ହେବା, ତମେ ଗେଇଁଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖୁଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମାଇକିନା ପରି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଶୋଇଲେ। ପାହାନ୍ତାରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଖୁଡ଼ି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଧରେ ମୁହଁ ଘଷି ଦୁଧ କୁଣ୍ଡିକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମି ଦୁଧକୁ ଆସ୍ତିକି କାମୁଡ଼ି ଦେଲି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ପଚାରିଲେ, ରାତି ପାଇଲାଣି? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ବାକି ଅଛି। ଖୁଡ଼ି ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ମୁଠେଇ ଧରୁ ଧରୁ କହିଲେ, ଯାଇ କବାଟ ଖିଡ଼ିକିଟା ଭିତରୁ ଦେଇଦିଅ, ସକାଳୁ କିଏ କାଳେ ଚାଲି ଆସିବ। ମୁଁ ଉଠି ଯାଇ କବାଟର ଖିଡ଼ିକିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସିଲି। ଖୁଡ଼ି ଆଉ ମୁଁ କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଡେଇ ଚୁମା ଖାଇଲୁ, ପରସ୍ପର ପାଟିରେ ଜିଭ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମିଲୁ। ମୁଁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଓଠ, ଗାଲ, ବେକ, ଦୁଧ ଆଉ ଦୁଧ କୁଣ୍ଡକୁ କାମୁଡ଼ି ଚୁଚୁମି ପକେଇଲି। ଖୁଡ଼ି ବି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇ ମୋତେ ଚୁମା ଦେଲେ। ତାପରେ ଖୁଡ଼ି ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚୁମିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ କାମୁଡ଼ି ଚୁଚୁମିଲି। ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଖେଞ୍ଚିଲି। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି, ଏଥର ପୁରେଇ ଗେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ପୁରେଇ ଗେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଧୁମ୍ ଗେଇଁଲି। ଉତ୍ତେଜନାରେ ଖୁଡ଼ି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଖୁଡ଼ି ମୋତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇ ପୁରା ସାରି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରୁ ରସ ଖସିଲା। ମୁଁ 2-3 ଥର ଜୋର ଜୋରରେ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରି ମୋ ଦଣ୍ଡାକୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ମାଡ଼ିଦେଲି। ଖୁଡ଼ି ମୋତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲେ। ମୋ ଦଣ୍ଡାରୁ ସିରସିର ହେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ବୋହିଗଲା। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଇ ଶୋଇଲୁ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ପଚାରିଲି, ଖୁଡ଼ି, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଖୁଡ଼ି କିଛି ନ କହି ମୋ ଗାଲ, ଓଠ ଆଉ ମୁହଁ ସାରା ଚୁମା ଆଙ୍କି ଦେଇଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଛାଡ଼, ମୁଁ ଉଠେ, ବାସି କାମ ସାରିଲେ ପୁଣି ଗାଧେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ତମର ତ ଆଜି କିଆବୁଦା ପାଖକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି? ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ କିଆବୁଦା ପାଖରେ ଲୁଚି ରହି ଦେଖୁଥିଲି, ତାକୁ ତ ଘର ଭିତରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲି ଆଉ ଚାଖିଲି। ହଲେଇକି ଯାହା ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ତାକୁ ତ ସବୁ ତମ ଟାଙ୍କିରେ ଲୋଡ୍ କଲି। ତାପରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ହାତ ମାରି କହିଲି, ସତରେ ଖୁଡ଼ି, ତମର ଏଇଟା ଯାହା ହେଇଛି ନା? ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ, ଏତେ ପରେ ବି ମନ ଛାଡ଼ିନି। ମୁଁ କହିଲି, ତମେ ଯାହା ହେଇଛ ନା, ତମଠୁ କ'ଣ ମନ ଛାଡ଼ୁଛି? ଖୁଡ଼ି, ପୁଣି କେବେ ଦବ? ଖୁଡ଼ି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ତମକୁ ନ ଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ରହିପାରିବି? ତମେ ମୋ ଦେହରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲଗେଇଲଣି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଯୋଡ଼ାକୁ ମୁଠି ଦଳି ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲି, ବୁଝିଲ ଖୁଡ଼ି, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲିଭା ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ଗରମ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରି ତମ ନିଆଁକୁ ପୁରା ଲିଭେଇ ଦବ। ଖୁଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ, ରୁହ, କିଏ ଉଠିଲେଣି ନା କ'ଣ? ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାଏ, ତମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି।
କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।